Maglaro ka lang. Second game, Scorpio Knights against dito, Maharot, CCB Maharot. Ayun na, mag-umpisa na to. Maharot yung white, yung purple, Scorpio Knights. Kuha ng Maharot. Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go! Pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Ayun, ang ganda. Kuha pa rin ni Bula ng Maharot. Anong pat yun? Ano sabi mo? Grabe yung mga pulls pa. Last touch by... Oy! Pinasaan si Chong? Ayan na, Jonathan. Sablay by Jonathan. Oy! Pasok by 39. Alex. Pinasa ni Paul. Wala, rebound by Jonathan. Number 5, Monila. Monila, pasto, Kaloy. Pasok by Kaloy. Pinasa ni Rene, Rikistas. Rene, umikot. Oy, tapal ni Kaloy. Pero last touch. Into shoot. Kuha. Huli pero hindi kulong. Number 39, Andre. Andre ang uniforme. Monila. Monila to Kaloy. Pero kuha sana ni Ray pero pasok kay Kaloy. 6-0 kuha ni Rini. Yun kay Paul. Ayun kay Alex. Ayun kay Yer. Foul tayo. Foul by number 10, Mr. JC foul. Kabubok. Si JC? Kaloy yata number. Si Kaloy, si Kaloy. 23 si JC, Jonathan pala. Uy, yun Grabe. Tapos ang kintab. Ang kintab. Pumasok isa, Roy. Ayun na, Jonathan. Oy! Binitawan ni Jonathan. Ayun na kay Yer. Yer? Oy, kuha ni Andre. Ayun kay Monila. Monila, agaw ni Alex. Line ball. Oy, warning, delaying the game ang purple. Ayun kay Kaloy. To Monila. Monila. Kuha ni Jonathan. Ang ganda nung pagkadipinsa ni kuha ni Alex. Ayun kay Rene Rikistas. Hoy, binali pa ni Rene Rikistas Andre. Tumira na 3. Pero wala. Rebound by Alex. Oy, grabe yun. Pasok. Monila dribbling the ball. Ayun kay Jonathan. Ayun kay Kaloy. Kabobok. Ayun kay Paul. Wala, kulang. Paul ulit. Uy, grabe yun. Uy! Kuha. Uy, grabe. Grabe yung Alex for 2. Yes, sir. Grabe yung mga Alex, mga kalawiti. Kalawiti. Mga kalawiti. Oy!
over by Boy Bibin. Okay, go na. Pwede na yan. Palit tayo mukha, Okay, back to the ball game. Maharot ball. Pinasa ni TikTok Boy. Hoy, agaw. Ayun na kay maglaro ka lang basta. Uy, grabe yung wala, rebound by Yer o Alex. 31 pabuslo to Yer. To Alex. Ayon kay Papa Noel. Ay, grabe yun. Pasok by Kids. Lamang na ng tatlo ang Maharot. 9-6. Mr. Paquito Diaz dribbling the ball. Ayon kay, pumasok na pala si, Chacha ka dyan, boy. Chacha. Ayan na. TikTok Boy, pinasa ni Alex Cabagnot. Pumukol na 3. Pasok. Time out. Right. Yun na, jeep ng bayan. To Kaloy, Kabubok. Bawi daw dipinsa. Alex to Yer. Alex to Yer to Alex. Alex to TikTok Boy. TikTok Boy to sino yan? Kids? Wala. Uy, Kids ulit. Foul ka dyan, Mr. Kakabu. Foul by number 10, Mr. Kaloyski. 2 shots by number 18. Pasok. Okay, last throw by Kids. Wala, sablay. Uy, kuha ni Gypster. Uy, grabe. Ang lakas. Mr. Diaz to Kaloyski. Kaloyski, foul tayo. Foul by 23, Mr. Yer. Okay. Yung alin? Magzo-zoom tapos yung recording same pa rin. Same pa rin. Wala boy. Rebound by Kids. Oy, grabe yun. Traveling ka. Tawagan ka traveling ni Jirin yan. Yer. Advance daw. Advance happy birthday. Ayon kay TikTok. Ayon kay Alex. Kuha ni Papa Noel. To TikTok. Shot clock tayo. Tingin din kayo sa shot clock. Uy, ayun oh. Tingin daw. Gypster dribbling the ball. Pinasa ni Kawhi Minard to Gypster. Pinasa ni Alex. Ayun na kay TikTok Boy. Hoy, muntikan ng... Okay. Rebound by Kaloy. Wala. Rebound by Kids. Ayun kay TikTok Boy. Wala. Rebound. Ganda ng tulakan. Foul by Mr. Dave. Coach Dave. Nice one, Coach Dave. 99, foul. 13 foul na. Raise hand o. Pumukol. Uy, grabe yung tumalon. Gypster na naman. Ito, Kawhi Minard. Ingat. Kawhi Minard. Tapal ni Ray. Not in my house, Mr. Kawhi Minard. Alex. TikTok Boy. Binalik ni Yer. Ray. Hoy, parang natamaan yung mukha. Nakuha oh. Hoy, may gulong dun. Si Kawhi Minard. Kawawa yung natin sahig. Mag-ingat yun. Mag-ingat kayo.
Kawawa yung sahig natin. Hinihigaan ng mga players. Ayan na si Papa Noel to Alex Cabagnot. Alex Cabagnot. Ayon kay Yer. Yer? Foul tayo, foul. Foul by report. Jipster? Oy, foul si Mr. Jipster ng Bayan. Sama ka di, Saum lang ka dito. Nakuha ni. Grabe yan ni Saum. Hindi pwede, ano? Nard, ano na? Patapos. Tapusin na lang yan. Si Gundo na lang eh. Ubos na oras, si Kads na lang. Wala na rin oras. Okay, 1 second, binitawan ni Alex. Okay, end of first quarter. Ang score natin ay 15-8. Pangit daw yung ginagawa natin. Magpabilo muna kayo. Okay, back to the ball game. Pumasok na si Tuklaw. Alright. Mark Tuklaw. Uy, grabe si Tuklaw. Nakapasok na kaagad. Ayan na. Ayon kay TikTok Boy. Pinasa ni Rene Requistas. Pumukol. Wala. Uy, wala. Ginugulo. Ayan na. Grabe yun. Boy Bibin. Ayan na si Mark Tuklaw. Mark Tuklaw, naaga. Munti ka na. Foul basket. Wala pala yung foul. Number 15. Hoy, parang Mark Tuklaw dribbling the ball to Jonathan Saragusa. Hoy! Offensive foul by Mr. Saragusa. Jonathan. Tumama lang daw. Ayan na. Ayon kay TikTok Boy. Ayon kuha ni Paul. Rom. Dito ka konti, Rom. Box out mo na! Wala. Rebound by Boy Bibin. Kuha ni Rene Requistas. Pasok by Rene Requistas. Kalma, Bibi, kalma. Ayan na, Mark Tuklaw. Binasa ni... Yan yung binansag eh. Ayan na si Monila. Ryan Monila, umikot lang sa likod. Tuklaw. Uy, grabe yun. Rebound by Kits. Ayon kay Yang. Sino kaya ang... Ay, TikTok Boy. Kuha pa yan ni TikTok Boy. Ayon kay Yang. Kevin Yang. Wala. Rebound by Jonathan. Bigay na. Yan. Ayon kay Monila. Ryan Monila. Nagpabuslo. Ayan na. Ayon kay Jonathan. Pumukol na 3. Shooter daw pero wala. Ayan na si Paul daw yung MMDA. Ayon kay TikTok Boy, umikot. Uy, ganda to Rene Requistas. Pasok. Ayan na si Monila. Spacing natin, isa sa gitna. 14 na lang. Ayan na. Monila for 3. Wala. Rebound by Kevin. Uy, nakuha ni Jonathan. Ginugulo. Ay, naagaw ka dyan, Jonathan. Ayan na kay TikTok Boy. Wala. Science naman yun. Ayan na, Mark Tuklaw. Ayon kay Monila. Pasok. Hindi binord eh. Ayon. Dark ball to Mark Tuklaw. Ayon kay Boy Bibin. Ayon kay Monila. 4-3. Wala. Ayay ka dyan. Ayan. Ayan si Kaloy na ano. Natabingi pagkawala, binitawan. Ayan na si 15. Hoy! Foul tayo. 2 shots by Kevin Yang. Foul by number 23, Mr. Jonathan Saragusa. 2 shots by Kevin Yang. May trivia tayo. Sino kaya ang bata? Si Kevin Yang or si Jason Kidd? Or si Efren Bata Reyes?
Okay, pasok. Last row, wala. Kuha ni TikTok. Ayon kay Kevin Yang. Ayon kay Paul. Paul, pumukol. Wala. Rebound by Jonathan. Nice one. Ayon na kay Munila. Ayon kay Tuklaw. Mark Tuklaw. Oy! Time out! Purple! Away na sila. Away na. Oras! Bato! Wag. Ayun na, Munila. Hoy, to Mark Tuklaw. Wala. Rebound by TikTok boy. TikTok boy. O, Paul Rebo, na. Tinuklaw na. Ayun kay Kevin Yang. To Paul. Umikot. Wala. Kevin Yang. Pasok by Kevin Yang. Grabe si Kevin Yang. Batang-bata. Ayun na, Munila. Munila. Pass to Jonathan. Wala. Jonathan, ginugulo. Ayon kay Mark Tuklaw. Ay na. Okay, sub tayo mga palit mukha tayo. Time in. Wala. Okay, two shots by Mr. Paquito Diaz. Mr. Diaz, basta maglaro ka lang. Ayan na. Pasok. 15-22. Pasok. 16. Ayon kay Alex. 16 lang yan, 16. Oy, foul basket. Okay, bonus shot by Yer. Pasok. 25-16. $350 pa ang ano sa kabila. Kaloy pinasa ni Mr. Diaz. Oy daw, pasok by Mr. Diaz. Wala, sablay. Last stats by Kawhi Minard. $27-19. Wala. Rebound by Papa Noel. Paul, kuha ni Papa Noel. Kuha ni pasok by oy, may fans kayo dumaan. Babay. Paul. Uy. Wala. Rebound by Kawhi Minard. Wala na pala tong oras. Time out! White. Okay, back to the ball game. Rene. Alex. Ayon kay Paul. Rebound by, oy, nakuha pa ni Papa Panuel. Ang galing. Yer. Wala. Grabe yun. Mr. Diaz. Oy, grabe yun, Mr. Diaz. Madami kaliwanan yun.
Okay. Atin daw momentum pre, mga pre. Oy, sa inyong momentum. Huwag kayong mag... Huwag kayong mag... Okay, Mr. Diaz. Ayan kay Kaloyski. Kaloyski! Dumiskarte, wala. Rebound by Alex. Alex Cabagnot. Oy! Foul by Kawhi Minard. Number 3, Kawhi Minard, foul. Pasok. Okay, back to the ball game. Okay, start of third quarter. Alex to Kits. Kits to Alex. To TikTok boy. Ayun kay Kits. Oy, tapal ka dyan. Oy, grabe yun. Nakamoy ng bakal pero andun. Oy, dito na pumasok na si Hadjir. Oh. Nakarating. Ayun na si Mark Tuklaw. Tuklaw. Ayun kay Monila. Mark Monila. Oy daw. Ayun na kay Jonathan. To Kaloy. Kaloy. Wala. Rebound by Kits. Ayun kay Alex. Alex. Ayun kay TikTok boy. Kuha ni Hadjir. Ayun kay Mark Tuklaw. Tuklaw. Pasok. Two shots na lang yung Kalamangan. Out of points. TikTok. TikTok boy. Ayun kay Alex. Wala. Kuha kay Kevin Yang. Ayun kay Yer. 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 Pinasa ni TikTok. 4-2. Wala. Rebound kay Kevin Yang. Uy, grabe yun. Kaloy. Ayun na. Hadjer. Hadjer to Tuklaw. Paul Rebo. Uy, kuha ni Yer. Rebound by Yer. Ayun kay TikTok boy. TikTok boy umikot. Gandang moves yun ni TikTok. TikTok boy. Ayan na, ayan na. Ryan Monila. Ayun kay Jonathan. Jonathan. Uy, grabe yun si Jonathan. Uy, babaoy. Ayun na. TikTok. Wala din foul. Ayun na si Mark Tuklaw. Mark Tuklaw. Pinasa ni Kaloy pero kuha ni Yer. Ana. Yer. Hantay kasama. Ayun kay Yer. Alex. Alex to TikTok. Pumukol. Wala. Oy, ayun na kay... Oy, grabe yun. Hadjir. Ayun na. Oy daw, pasok by Tuklaw. 31-29. Ang ganda ng laban, no? Ayun kay Yer. Yer. Ayun kay Kits. Kits. Oy, grabe si Kits. Namatay ang tiki. Namatay ang fans. Oy, muntikan na naagaw. Ayan na, 3 na. Oy, grabe yun. Pasok. Tapal. Hadjer. Wala. Rebound by Kits. Ayun kay TikTok. Ayun kay Alex. Pumukol. Hoy, pasok. Lumalayo na naman daw. Sabi ng coach ng Scorpio Knights, si Preng Jepster. Sipag pre, sipag. Sipag daw at syaga. Monila. Sab. Ayun. Ayun kay Jonathan. Ayun kay Hadjer. Uy, naagaw. Ayun na. Oy, kuha ni Mark Tuklaw. Kuha din na Alex. Oy, ang ganda. Time out, purple. Grabe, ang ganda. Wala pang foul, oh. Okay, back to the ball game. Okay, Monila.
Binasa ni Mr. Diaz. Tapal-tapal si Mr. Diaz. Ayun na, Hadjer to Kawhi Minard. Ayun kay Mr. Diaz. Pumukol. Wala. Rebound by Kits. Ayun na kay... Hintay daw muna. Hintay daw muna. Bakit? Na ano ka? Di ba? Ayun kay Kevin Yang. Foul si... Kits. Ayun kay TikTok. TikTok boy. Oy, naagaw ni Mr. Diaz. Mr. Diaz. Ayun kay Hadjer. Oy, grabe yun. Foul. Foul 18, Kits. Time out. Maharot. Nag-away na daw. Nag-away. Nag-away ba kayo dyan? Anong masasabi niyo mga paps? Nag-aaway daw sila. Alamang kalaban kayo pala nag-aaway. Laro-laro na tayo. Okay. Back to the ball game. Anong masasabi mo na parang natamaan ka sa balon-balunan? Okay, 2 shots by Hadjer. Pasok sa gilid. Oy, natatay daw si Ryan. Ipahid mo yan sa kalaban mo. Pasok by Hadjer. Suna para kayong presidente kung magsuna. Ayun na. Ayun kay Rene Riquistas. Ayun kay Kits. Oy, Kits ulit. Oy, wala. Sablay. Boy Bibin. Oy, kuha. Grabe si Rene Riquistas. Yer. Bola-bola daw. Paul to Rene Riquistas. Rene Riquistas. Wala. Kuha ni Hadjer. Ayun na kay Monila. Ayun kay Diaz. Pasok by Diaz. Paul to Yer. Yer. Oy, agaw ni Hadjer. Ayun na, Hadjer. Hadjer to Kisi Diaz for 2. Pasok by Kisi Diaz. Ayun na, Paul. Paul to De Vera. Ayun kay Kits, parang naagaw. Ayun na. Oy, pasok. Time out. Wide. 418 na pala. Uy, dalawa ilang nagamit. Sayang. Okay, back to the ball game. Alex to Rene. To Alex. To Rene. Pasok. 3 puntos. 3 daw. Ayan na. Diaz for 3. Diaz for 3. Ay, bumawi. 2 puntos lang. 2 puntos lang daw. Ayun kay Rene. Ayun kay Alex. Shadow daw, shadow. Oy, naagaw. Ayun na kay Monila. Monila. Pasok. Tabla na tayo. Ayun na kay Alex. Alex Dumiscarte. Uy, naagaw ni Mr. Saragusa. Oy, grabe yung mga sigaw na. May sigaw na sa kabila. Oy! Nakashoot din si Mr. Saragusa. Harang! Ayun. Kits to Kevin Yang. Kevin Yang. Ay, ang ganda nun. Wala. Kits. Oy, foul ka dyan, Mr. Hadjer. Wala sablay. Okay. Last throw by Kits. Number 18 of Maharot.
Wala. Kuha ni Hadjer. Hadjer. To Mark Tuklaw. Tuklaw? Foul si ano? Mr. Rene Requistas. Banat na! Ay, baba! Yan! Simasin nyo! Bumaba kayo! Ayon kay Kevin to Rene Requistas. Agaw ka dyan. Naagaw. Maki. Oy, troubling. Troubling violation. Sab tayo, sab. Okay, pasok. Alex. TikTok. Oy, science. Mark Tuklaw. Tuklaw to Mr. Jonathan. Jonathan Saragosa. Oy, same spot daw. Pasok. Grabe si Jonathan ah. Ayan, TikTok. TikTok boy. Ayan kay Alex. Alex. Ayon kay Ray. Foul basket. Okay, bonus shot by Alex. Out ni Yer pala yung Ray. Okay. Oy, sablay science. End of third quarter, ang score natin ay 46-42. Lamang ng apat ang Scorpio Knights against Maharot. Okay, start of fourth quarter. Foul tayo. Troubling. Tinawagang troubling. Traveling without passport is illegal. Alex to TikTok. To Alex. To TikTok. To Alex. Oh, grabe yun. To Rene Requistas. To Yer. Oy. Nagulat. To... Oy, babalik. 7 to shoot. Alright. Yer, wala. Rebound by 39. Ayon kay Mark Tuklaw. Tuklaw? To Kaloy? Kaloy? Oy, grabe yun. Wala. Kuha ni Alex. Alex? Oy, ginugulo. To Rene Requistas. Pasok by Rene Requistas. Si Jonathan, wala nang nagawa doon. Sabi na lang traveling. Sorry po. Ayun na si Casey Diaz. Ayon kay Andre, 39. Kay Kaloy. Kaloy, nagaw. Ayon kay TikTok. Ayon kay Rene Requistas. Rene Requistas. Uy, wala. Rene Requistas ulit. Pasok by Rene Requistas. Gumagana ka na daw. Tie score na tayo. Didlock ulit. Kung hindi gumagana yan, umalis na yan. Hoy! Jonathan, wala. Alex to. Ay, ang ganda no, no? Pasok! Nakakalungan. Ayun na. Mr. Diaz. Ayun kay Jonathan. Oy, tapal ka dyan, Jonathan. Si Ray. Ayun kay Yer. Ayun kay Rene. 3 seconds. Oy! Turnover. Sab tayo, rep. Right. Ayun kay De Vera. Kuha ka dyan ni Maki Boy. Grabe si Maki Boy, oh. Uy, wala. Munila. Ayun kay... Wala. Foul by Yer. Okay, sabo na tayo, rep. Foul by 23. Lamang ng dalawang... tagi-isang foul, di ba, Roy? Tagi-isa, no? Pasok. 47-48. Ayon kay TikTok. TikTok boy. Ayon kay Alex. Alex to Paul. Wala. Ray. To TikTok boy. Pull up. Pasok by TikTok. TikTok boy. Ay sa gilid pre. Andre to Hadjer.
Grabe yun, natapal pa ni TikTok. O ni sino? Paul? Ayun o! Kay Hadjer. Ayun! Ayon kay Andre Tocaloy. Titira na yan. Yan o. Wala. Kaloy ulit. Wala. Kuha ni Paul. Ayon kay Alex Cabagnot. Alex Cabagnot. Pabuslo-buslo. Umikot. Ayon kay TikTok. Pasok by TikTok. Bigay! Ayon kay Hadjer. O, bigay na, wala na! Kaloy. Wala pa rin. Rebound by Yer. Baba tayo, pre! Sipagan nyo, sige lang, mahaba. Kita, konti lang yan. Sige, tol, digit na tayo, doon tayo konti. Ayon kay Yer, wala, pagod na oh. Mga pagod na tong mga players natin. Pre, digit kayong konti. Ibabaw ka Dikit kayong konti. Ayon kay TikTok boy. Oy, grabe si TikTok. Tatlo kulang. Ayun na. Ayon na kay Kaloy. Oy, grabe yun. Minura sa kakampi. Ano sabi mo, pre? Sab tayo. Ayan na. Sab. Ang ganda na ng laban. Pero ang ano pa natin, 6 minutes pa tayo ha. 6 minutes, nauna yung ano natin. Wala! Kuha ni Kaloy. Kaloy? Hadjer. Wala, science. Foul siri. Warning for death penalty. Sub tayo, rep. Sige, mamaya. Naka bigay na. Kayo, Adjar, sa likod sila. Isap kayo, yan o. Alex. Ito, ay. Yan, sige lang. Wala. Last touch white. Ryan Monila. Pinasa. Uy, agaw ni Kids. Ayon kay Alex. Bawi tayo depensa. Bawi depensa, pre. Ayon kay Kevin Yang. Kay Alex. Alex dumiskarte. Wala, rebound by Jonathan. Ayun, kuha ni Monila. Diaz to Hadjer. Basket count by Hadjer. Bonus shot by Hadjer, 85. 50 na? Ha? 48 lang, di ba? 48 lang, Roy. Oh. 50 na. Dalawa lang. Yan na, Jace, harap ha. Ayun kay Paul. Ay, science. Time out. White. Last time out na. Okay, Monila. Monila. To Jonathan. To Bibin. Boy. Nice pass, Adjar. 2 puntos kay Boy Bibin. 50 to all. Ayon kay Kids. Ayon kay Alex. For 3. No good. Rebound by Yer. Yer. Pasok by Yer. Ayan na. Technical foul by Mr. Jonathan. Okay, cylinder. 2 shots. Technical foul, Mr. Jonathan. Isa pang technical pa. Isa pa. Ito kay natatain na lang. Roy. Isa pa. Apat. Apat na foul na yan. Sab. Isa, pasok ka na. Warning for penalty lahat. Hindi kasali Kasali sa personal yun. pero sa team foul. Kasali pa rin. Team foul. Sab tayo. Si Bibin. All the time. Wala, sablay. Pasok. One stop.
Rebound ha, box out mo na. 53-55. Tapat pre, tapat ha. Yan. Ayon kay Kits. Kits. Ayon kay TikTok Boy. Ayon kay Alex. Balik pwesto. Alex to TikTok Boy. Pull up. Pasok na naman. Inita ng init si TikTok da. Dos lang, dos. Ryan Monila. Ryan. Pasok din. Guys, Aris konti dito. Para mo. Dikit na, Pre. Dikit na tayo, pre. Dikit konti. Ayon kay Alex. Oh, sige. Alex. For 2. Yes, sir. Dos lang. Apat na naman. Mikot, mikot. Pre, dito. Ayun na. Monila. 12. Pakita. Monila. 5. Wala. Jambol tayo. Ayun na kay Kits. Kits. Ayun kay... Oy, naiwan. Oy, ang ganda nun. Pasok by time out. Purple. 61-55, 6. Ayun, haroson na. Grabe. Ano na, lamang na ng 6. 1 minute and 25 seconds. Ang Maharot, lamang ng 6. Alright. Jonathan. Jonathan nakawala. Oy, foul tayo, foul. Foul by 23, Yer. Fouled out. Fouled out daw si Yer. Fouled out daw, 5 daw, sabi ni ano. Sub white, isa. Saray, Ray. Bago pa lang. Wala! Niluwa! Niluwa. Nabahuan sa buho. Okay. Wala pa rin. Kuha ni... Ayan na. Kay TikTok. TikTok. Ayon kay Alex. Mamaya. Gamit oras. Oh. Last stats by Diaz. TikTok. Pull up. Wala. Rebound by Alex. Foul. Oy, grabe yung siko. Foul. Oy, grabe yung siko. Grabe yung siko. Tama-tamaan yung bilbil ni Hadjer. Foul by 85, Hadjer. Death penalty. Wala pa, warning. Uy, penalty na kayo na sinaano na dito. Kasama, sanabihan kita kanina. Isang personal, tapos isang technical. Kasama pa rin siya sa ano. Pero 4 na sa akin, Roy. 4 na sa akin. Ang putsi ko lang na palang ano, 1-5. Pasok! Ayun na, Tuklaw. Pasok by Tuklaw. Oy, grabe yun. Oy, grabe yun. Siko foul by Mr. Diaz. Foul by number 3, Mr. Maglaro ka lang, maglaro. Oh, kuha. Kamaldito aning number 3 oh. Maldito ha ani daghan kay patik god. Taga tundo na. Marmi ng uno. Walang face dito. Oy, grabe. Maldito taga tundo na. Okay. Pasok.
Uy, naagaw pa. Ayun kay Alex. Pasahan kayo! Pasahan kayo! Asahan daw. Ayun kay... What in the... Ginago. Hadzer. 4-3. Wala. Hadzer ulit. Bigay! Jer! Hadzer 4-3. Wala pa rin. Tuklaw. Pasok by Tuklaw. Ayan, wala na, wala na. Wala, hindi nakakaawak eh. Hindi na pinasahan eh. Ayan na. Oh, no, fourth quarter. Ang score natin ay 59-64. Okay, kamay. Panalo ang Maharot. White. Yan o. Grabe. Yeah. All right.